Jednostavno je puklo. To je, mislim, ovo stvarno da se vidi do kojeg je nivoa to došlo. Da je u svim gradovima odjednom buknulo sve. I sve zakonski, mi smo počeli prvo mirnim protestima, mi smo tri godine u mirnim protestima, 3 godine. Mirno protestima. Ali ovi kriminalci ne razumiju jezik mirnog protesta. '77. godine Dita je krenula u 6. mjesecu i radila je, znači bila je to državna firma koja je zapošljavala oko 700-750 zaposlenih, bilo ih do rata, onda je bio rat, posle rata je to, onda smo mi nešto otkupili smo mi i mi smo postali većinski vlasnici, radnici. Jeste, samo kod nas je i to jedan veliki problem što se na nacionalnoj osnovi tu ne gleda se ko je pametan, nego ono... A mi smo ovdje svakaki, ako jednaki, svi. Znači nismo ko oni političari, oni što se oni dijele na nacionalne neke baze i neke stranke. Jo. Ma oni dijele samo narod, a oni sjede opet skupa i piju skupa i narod zavađa. Da se mi međusobno zavodimo. A oni sjede skupa, šeluče, piju i dijele dobit. A mi nismo imali zdravstvenog osiguranja. Znači, nije nikog interesovalo što mi nemamo, što se nama ne uplaćuje PIO, MIO, zdravstveno i ono socijalno i penziono, to nikog nije interesovalo. Onda smo mi počeli, nema ni plate, pa nema jedne, pa bude svaka treća. Pa onda smo se mi nekad počeli žaliti ovim. Pošli u štrajk, prvo nas je izdao sindikat, oni su nas prvo izdali, jer oni su nas prvo učutkivali, neka, bit će, nemojte, ićete na ulicu. Znači nemamo 27 mjeseci platu, nije nam radni staž uvezan 52 mjeseca. Naše radničke knjižice su tu. Mi se vodimo kao da smo u radnom odnosu. A mi ništa nemamo od toga. Zato vam kažemo, nemamo sreće da odemo na biro. Da vam ispričam nešto smiješno, nismo imali 3-4 plate i naš gazda sad da se pokaže da je dobar, nije nam isplatio plate, on nama pozajmi, dadne nam pozajmicu, ne znam koliko on da. Po jedni, je li bilo ona plata, pa da mi njemu to vratimo kad nekad. On nama pozajmi po 170 maraka, evo sad kažem. Evo da preživite, žao njemu što smo mi u takvoj situaciji. On nama dužan, a on nama sad pozajmi da mi njemu to vratimo. I mislim, takve te situacije. Štrajkali smo i gladi, svačim i to ne pomaže. Znači, morali smo ovako da napravimo, da izađemo na ulice ovoga grada i da dokažemo na narodu i kako smo mi stanju, a kako smo prije stanju bili drugi, pa nisu smjeli da izađu. A mi smo imali neku tu hrabrost, mi smo izišli i sad tu je, tako je, znači izove se kože više ne može. Ja sam ovdje 36 punih godina, da smo mi platili, ja sam trebao penziju da budem. Smo sad organizovali smjene. Čuvamo fabriku dok ne nađu neko rješenje za nas. Mi smo smjena, ovo je jedna od smjena, mi imamo 24 sata, čuvamo fabriku i jer smo razmišljali kako da dođemo do svojih prava, bar kakvih takvih, onda smo se dogovorili da čuvamo fabriku 24 sata, da ne damo jednostavno da tako ih natjeramo, da ne damo da se proda, da se opljačka dalje, da se sruši, jer ove okolo su sve porušene, opljačkane, znači mi čuvamo pa ćemo vidjeti. Dolazimo onako i sami sebi uzimamo i ranu, sami prijevoz imamo sve kako ko snalazi. Mislim, niko za nas se ne brine da kaže da treba tim ljudima nešto, treba im dati ovo ili platiti. Niko ništa, mi smo ovo sami od sebe i napravili smo neke smjene sebi da imamo, znači i praznik, i subota, i nedelja, upo noć, upo dan, kad god ovdje, znači ima neko u fabrici ovdje. Ništa, zahtjevi su naši da nam uplati staž, plate, da nam dadne etamo fabrika.
Dobro, nas, recimo stariji, koji ispunjavamo maltene uslove za penziju, naši ciljevi su da nam poveže radni staž, isplati plate i da možemo ići u penziju. A ovi koji imaju manji radnog staža, nije najvjerovatniji. Njima je cilj da se pokrene fabrika, da ljudi rade, da bi oni mogli zaraditi penziju. 100.000 ljudi ima na birovu Tuzlanskog nezaposlenih. 100.000 na kantonu TK. 100.000. Znači, to je velika cifra. 10.000 ima grad A od toga ja ne znam Tuzla, koliko ima sve zaposlenih radnika, ali to je sve dovedeno do katastrofe. Od tih radnika na birovu ima možda pola koji radi na crno. Dobro, to Pa dobro i na crno i mora to se treba. čovjek znati Mislim, za mora život. se riješiti ta situacija, jer sad privatnici koriste priliku da djecu uzmu, nitka osigura, daje mu platu koliko on hoće, nema zakona ni to da se zabrani, mislim. Radi većina naše djece koja uspije doći kod privatnika, recimo u pekaru, u slastičarnu, u kafiću. Negdje nema osiguranja, ni on nije prijavljen, znači ne ide mu radni staž. Da mu platu onoliku koliko on misli da je njemu dovoljno i to je to, radi, osigura i to je to. Klasna razlika ogromna, znači klasna razlika ogromna. Neko ima i previše, a neko nema šta da jede. I to je to dovelo do toga. Srednja klasa, znači srednje klase ne postoji više u Tuzli ovdje. U čitavoj Bosni i Hercegovini. Znači one srednje klase, oni ljudi koji su bili. Znači samo bivaju bogati i siromašni. Naša jedina greška je što nismo ovako ustali kad se prva fabrika u Tuzli zatvorila. Mi da smo pogriješili, što smo ovako napravili da griješimo, ne bi uz nas sad bili na primjer koji nas podržavaju iz Srbije i iz Beograda. Znači, protestanti koji su tamo protestanti isto nas podržuju. U Makedoniji isto, evo u Crnoj Gori isto se dižu za nas, u Hrvatskoj isto se podržavaju nas u Bosni ovdje, nas radnike i omladinu ovu. Znači, čitav maltene Balkan se podržaje nas, koji smo mi okrenuli ovim putem. Revolt je ispao ova naša omladina sad što je uradila, znači, djeca su uradila ono što smo mi godinama na ulici pričali, hodali kad se sretnemo. Ovo ne ide, ovo je haos, treba i zapaliti, treba nešto uraditi. Mislim, u djeci je revolt. Ovo što djecu zovu huligani, ja mislim da su oni huligani.